बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस कमबख्त ने जिना की इब्तिदा की थी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे, लिहाजा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। रिवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 अमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर अमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। नाज़रीन, याद रहे कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक अमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे अमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे अमल की लड़की की शादी पहले अमल के लड़के से कर दी जाती थी। और एक अमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनाचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। नाज़रीन, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबिल बकरियों वाले थे। चुनाचे उन्होंने एक खूबसूरत और उम्दा बकरी राह खुदा में कुर्बानी दे दी। काबिल चूंकि खेती बाड़ी का काम किया करता था, उसने फजूल और एक रद्दी फसल का गट्ठा कुर्बानी के लिए पेश किया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी, उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। लिहाजा आसमान से आग उतरी और उसने हाबिल की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। इस वाक़े के बाद काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दोगे तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ हरगिज़ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा पिटता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कवे आए और दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। एक कवे ने दूसरे कवे को मार डाला और फिर जमीन खोदने लगा और फिर मरे हुए कवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबिल ने जब कवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। काबिल ने इसी तरह किया और अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। और इसके बाद काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से दूर चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसे वर्गलाता रहा और उसके दिल में ये बात डाल दी कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। चुनाचे काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वादियों में चला गया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता कर। इसी दौरान उनको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम तर मामलात से आगाह किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान
مسلمان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا فانی سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد ہی زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی میں رہا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن ان کے پاس شیطان ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا اور انہیں طرح طرح کے آلات گانے بجانے کے بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی ایسی آوازیں سنانے لگا جو ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس میں ان کی عورتیں برہنہ لباس پہن کر آیا کرتی تھیں اور مردوں کو متوجہ کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے بجانے اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کو یہ خیال آیا کیوں نہ میں جا کے دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص چوری چھپے ہجرت کر کے عید کے دن وہاں پہنچا جہاں قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے مومنین کی جماعت کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ ان مومنوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کر گئے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہو گئے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسی لعنت کی ابتدا ہوئی۔ حضرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد کم ہو گئی اور قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں میں بھی زنا کرتے اور باہر بھی۔